tungod kay sayo kay ko ni mata everyone karon kay tungod sa kusog kayong thunder unya nag-uwan og mga dagkong ice karon diri sa Japan, no, nakamata ko, hindi ako ganahan matulog. Actually naging dahigda ko kay gusto unta ko matulog pagbalik, kaso lang akong mata ginagyud ma-close, nibuka na gyud og dako. So nag tanaw na sad ko, nag-search na sad ko unsay mga balita karon sa Pilipinas kay tungod sa kadaghang mga nahitabo karon og kini ang nakaalarma sa akong bukong kabuntagon, no, besides sa dagkong ice nga daghan kayong nangatagak gikan sa langit og ang thunder nga murag naay gubat, no, dire. So kani everyone, alarming kaayo ning mga nag-parade nga mga foreigner nga naa sa Minglanilla, Cebu, no, ug unsa ni sila. So akong pangita ang articles aning mga grupuha, gitawag daw nig Abayo nato kano ko nakalimutan man pud nako basta this is a religious group daw ni nga mga grupo nga foreigner. Ang pangutana, nganong naaman sila sa Pilipinas, wala man sila sa ilang bansa. Unya kaning mga tawhan gikan daw ni sa United Kingdom, Amerika og sa usang bansa, ha? United Kingdom, Amerika o gikan sa basta tulo ka bansa ang gigikanan aning mga tawhana. Pero mura man sila gikan sa Africa, mga Nigeria ning mga naunga, no? So ani lang everyone, no, wala ta kahibaw og unsay mga purpose aning mga tawhana nganong naa na sila diha sa Minglanilla, no? Daghan tag mga nahuna kay ngano ug moingon ni sila nga religious group ni sila, unsa ni sila mga kulto, unsa ni sila, unsa ilang purpose dinha, ug unsa ilang buhaton diha sa lugar sa Cebu, mo nang mag-amping gyud mo dahil kay wala pa ta masayod ug unsay ilang purpose sa pag-anha sa Minglanilla, sa mga silingan pa dinha nga magistorya, magkanta-kanta daw ni murag kibaw mo nga nagparid sila nakaitom og sanina kay maadto daw na sila sa bukid kay magkuan daw na sila murag do na sila ritual dito unsa na ilang buhaton. Pero di gyud ta mag judge usa gyud, mag-amping gyud mo diha tanan kay wata kahibaw og nganong nakapasok ni sila inani kadaghana diha sa Pilipinas ug unsay ilang purpose dinha pag-ana sa Cebu, no? So kamong mga taga Minglanilla kay taga diha ra ba dapita akong mga parinti ra ba banda, mag-amping in town mo dinha kay wala ta masayod og unsay mga purpose aning mga tawhana, ayaw mo kumpiyansa kay ni kalit lang nagbutho diha sa Minglanilla unya murag weird lang ba, no? So ana lang gyud everyone. So gusto lang na akong ipahibaw sa tanan, no, nga mao ni nahitabo diha sa Cebu karon o diha sa lugar nga Minglanilla nga doon ning grupuha karon nga naa sa Minglanilla. Naa sa ka subdivision, nagpuyo sa subdivision pero daghan kay ni sila. Almost 70 person ni sila or 100 basta daghan ni sila, no? So amping lang gyud mo kay wala ta kibaw gyud og unsay purpose ani mga tawhana. Comment lang mo og unsay inyong mga nasayran labot ani mga tawhana ug nganong naa na sila diha ug unsay ilang purpose ug unsay ilang nganong inana sila kadaghan na abot diri sa Cebu di sa Minglanilla mo na nga comment lang mo dire para mahibaw-an pud sa uban ug unsa gyud mga nahitabo karon, no? Share lang talaga, no? And have a blessed day everyone. Thank you so much always. Don't forget to follow me, don't forget to like and comment always, no? Para mahibaw sad mi ug unsa inyong mga gipangbati. Bye.